Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. I would like to say thank you for coming to our presentation. Okay, let me introduce myself and my partner. I am Nika Al-Munawaroh as a moderator, and my partner Eka Kurnia Hamisa Fitri, Jihan Salmanabila, and Madaloka Widyasanti as a presenter. We are from Team A. Pay attention please and enjoy it. Outdoor and Affiliation, Nurul Hidayah Nasution, Irda Wahidah Nasution. Journal Quality, International Conference on Biological Science and Biotechnology, International Journal EOP Publishing. The title of the presentation is The Effect of Growth Regulators on Callus Induction of Mangosteen, Garcinia mangostana L. Next, abstract of journal is induction callus is one of the tissue culture techniques. Callus formation can be driven by the addition of plant growth regulator such as 2,4-dichlorophenolacetoic acid and coconut water on the media to promote callus formation. The purpose of this research was to obtain the best medium formulation for induction and growth callus from an explant of mangosteen, Garcinia mangostana. The research design was used completely randomized design with two factors. One, the concentration of 2,4-D, 0, 1, 2, and 3 ppm, and coconut water 0,15 and 30% with 12 treatment and 3 replication. Jadi, callus induksi merupakan salah satu teknik kultur jaringan. Nah, pembentukan callus ini dapat didorong dengan penambahan zat pengatur tumbuh seperti 2,4-dichlorophenolacetoat dan air kelapa pada media. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan formula media terbaik untuk induksi dan pertumbuhan callus dari eksplan batang manggis. Next, parameter observed in this study were the time of formation callus, in which callus fresh weight, and callus morphology, color, and texture. The result after 12 weeks observation showed that the addition of 2,4-D and coconut water on the media can induce callus formation from an explant of stem mangosteen. Jadi, parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah waktu pembentukan callus, berat basah callus, dan morfologi callus yang terdiri dari warna dan tekstur. Hasil pengamatan selama 12 minggu menunjukkan bahwa penambahan 2,4-dichlorophenolacetoat dan air kelapa pada media dapat menginduksi pembentukan callus dari eksplan batang manggis. Next, the treatment combination of 2 ppm, 2,4-D, and 15% coconut water was the best combination for the formation of mangosteen callus and produced yellow and compact callus. This concentration was recommended to grow the mangosteen callus, may be useful for the production of disease-free and healthy plant material, and also is will be useful for genetic transformation and secondary metabolic production of mangosteen using biotechnological approach. Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa kombinasi perlakuan 2 ppm 2,4-dichlorophenolacetoat dan air kelapa 15% merupakan kombinasi terbaik untuk pembentukan callus manggis yang menghasilkan callus berwarna kuning dan bertekstur kompak. Konsentrasi ini dianjurkan untuk menumbuhkan callus manggis yang berguna untuk produksi bahan tanaman yang bebas penyakit dan sehat, serta berguna untuk transformasi genetik dan produksi metabolit sekunder manggis dengan menggunakan pendekatan bioteknologi. Next, the problem of the journal that we read is how to find effective and efficient methods to fulfill the supply of beneficial secondary metabolite from mangosteen
and absence of the best medium for the induction and growth of callus from mangosteen stem explained. Jadi, setelah kami membaca jurnal, masalah yang kami temukan di jurnal penelitian ini adalah bagaimana menemukan metode yang efektif dan efisien untuk memenuhi pasokan metabolis sekunder yang bermanfaat bagi manggis dan media terbaik untuk induksi dan pertumbuhan kalus dari eksplan batang manggis. This journal expresses experimental method and explains, such as an experiment using mangosteen stem Garcinia mangostana L. A strain from mangosteen in vitro candidate collected in the Yahdi Planticulture Laboratory in Indonesia, and in the experimental method using a factorial completely randomized design (CRD) with two factors. The first factor in the ppm concentration combined and with the second factor using the coconut water concentration. Pada jurnal ini menerapkan metode eksperimen dan explain. Seperti pada explain, menggunakan batang manggis Garcinia mangostana L yang diperoleh dari planlet in vitro buah manggis yang dikumpulkan di laboratorium kultur jaringan tanaman Yahdi di Indonesia. Dan pada metode eksperimen digunakan secara acak lengkap desain atau bisa disingkat dengan CRD, yaitu faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah konsentrasi ppm dikombinasikan dengan faktor kedua yang menggunakan konsentrasi air kelapa. Okay, the following is a graphic of the average cost of callus formation time for Mangosteen Garcinia mangostana L. For treatment that have a very unfluent time for callus growth in 2D to C15 with time 4.33 weeks and which have long growth in callus D0C0 and D1C0 with time 7 weeks. And the last is result. The results of this journal state that the success of callus culture depends on the use of the best media, the combination of growth regulators, and the appropriate environmental factors. In addition, the ability of each plant and plant tissue to form callus was not the same, and the concentration of growth regulators 2,4-D IBA and coconut water influence the induction of callus explants of mangosteen stem. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu bahwa keberhasilan kultur kalus bergantung pada penggunaan media dasar, kombinasi zat pengatur tumbuh, dan lingkungan yang sesuai faktor. Selain itu, kemampuan masing-masing tumbuhan dan jaringan tumbuhan untuk membentuk kalus tidak sama, dan bahwa konsentrasi zat pengatur tumbuh yaitu 2,4-D, IBA, dan air kelapa mempengaruhi induksi kalus eksplan batang mangostana. Thank you for your attention.